Shalom kebandingan, harap kini semua sihat, harap kini semua paguh. Ada minggu tayeun kita mau belajar pasal pinera bau pasal bitubat. Kita mesti dong pinera bau. Bin kita kayak kenan meureut surga. Inya ada minat dong pinera masuk na ihaneun. Pak lagi bayu dong pinera bau bada Roh Kudus. Gibayuhnya si en layak dok tabak Kristen. En beda kita mesti bitubat. Nyungka ampun masuk tampa. Lalu sembayang ngancak Tuhan Yesus. Meret. Lalu mene da abi hati kita. Lapas en dok tinisa da sungi atau da kulam cara pisalam. Dengan terus mudip panu dengan Tuhan Yesus setiap panu. Sampai kita monyap da dunia. Ada anu siti kita belajar ani en pinisa pas. Ani rati pinisa, ani rati nya dok tinisa. Sebayu kita kaping sana Tuhan, kita semayang tanah. Tanpa amang da surga dalam ganana kekam. Tuhan Jesus Christ masuk Nazareth. Amin. Nyugon nahi terima kasih. Nyugon nahi puji syukur nagakam. Amin nyamahakam, amin nyalawakam. Amin ngihormat akam, amin ngadap akam, amin ngimahas gananakam. Sebab akam tampak dan nampak. Semua kayu da surga, semua kayu da dunia. Semua kayu dah ternampak si akam siti patut nyamah akam, patut muji akam, patut ngihormat, ngimulia akam. Jadi danu siti amira kaping sana akam pasal pinisa. Jadi najar ami minan Roh Kudus akam binuka batu hati ami supaya batu hati ami dipancar bada sana akam. Terima kasih tanpa amang dalam ganan Tuhan Yesus ami semayang. Amin. Siti cetanen pas bukti Tuhan Yesus dok tinisa bada John Pembaptis da sungi Jordan. Da dalam Injil Matthew bangka taruh ayat semang taruh tok semangju manang. Lalu Yesus mandek masuk Galilee. Neg John enice John Pembaptis da sungi Jordan supaya dok tinisa bada sien. Pak John coba kejaman sien manang, aku patut dok tinisa bada amu. Jaji amu maneg nagaku. Pak Jesus nyaut. Lalu nyanak dengan si en. Padep na mang siti da masa itin. Sabab na patut ugon kita nan muno semua pimatul. Baru John Pembaptis ira. Ayat 96. Lalu Jesus silapa si en dok tinisa. Jam si en na makat masu umo. Bala surga tibuka ugon si en. Lalu si en tebek roh tampak. Muhun mengmano kacang lalu umap da punggo si en. Karang wang si en lagi ada ini suara mandeg masuk surga manang. Siti anak da sinalaw aku. Dengan da si en aku rindu aseng. Tuhan Yesus mohon nag sungi Jordan supaya dok tinisa. Kai si en dok tinisa minanumo da jalong atau da bisen. Mengdatunaynya da gereja. Ayat 96 da samu da manang. Makat masuk umo reti na hince makat luah masuk umo si tagal Jesus modok bisalam dawang umo sungi si et. Injil Luke bangka taruh ayat 20 taruh pidaan Jesus mau taruh pusawa na wang si en dok tinisa yuti Injil si en. Jesus nagih pingunah naging unah pelayanan na nag lebih kurang wang si en mo taruh pusawa. Jadi masuk Injil siti kita puan Tuhan Yesus kai kala dok tinisa masa na lagi lacip atau baby atau suwe dakuan bisa dung. Sebab pinisa kabananya kaban anaknya ence beket nang ngajah perintah tanpa da abi kitab kudus abi Bible. Pak nang ngajah ajaran gereja. En stagal na kai batul sebab ani datulah kita dang langgar undang-undang tanpa ence asat. Anyap kala penyanyi bau. New Testament da kitab kudus ada nana anaknya dok tinisa. Ada Tuhan Yesus dok tinisa wang si en mau taruh pusawa umur. Anyap kala na amang nangaban si en nagramin semayang da Jerusalem. Wang si en lagi baby. Kayak kita usah nganai sampai kita mau taruh pusawa baru mohon dok sungi atau kolam supaya dok tinisa. Asal kita mau dok penira bau wang kita mau nungkah bije boleh kita dok tinisa. Jadi asi-asi dan mau pinira bau boleh dok tinisa. Aja ani rati pinisa siti ada dalam bahasa Greek
Atau Yunani bawa sana baptism atau pinisa enceh baptizo. Artinya dog pisalam domo dalam kolam atau sungai menghadap Tuhan Yesus dan dog tinisa dan sungai Jordan. Sebab kita percaya dengan ngajah Tuhan Yesus, kita pun mesti dog tinisa mengcara si dog tinisa. Ba kita bicanggah aja bala kita mau dog tinisa masa kita lagi baby, masih lagi lacip. Boleh kita dog tinisa lagi sebab pinisa lacip, pinisa suwe siti kain ngajah perintah Tuhan Yesus. Rasul Paul da epistola Romans bangka 6 ayat taruh dengan 4 manang. Atau kai kini puan semua kita da mau dog tinisa neg Jesus Christ, mau dog tinisa neg pingabes sien. Kita mau dog kinubur sama dengan sien, bedak pinisa neg pingabes. Sen mengkrais da mau dog takat masuk pingabes, bedak mulia amang. Kita pun boleh panu dalam pimudip da bau. Jirati pinisa cara pisalam, ince wang kita dog pisalam masa dog tinisa, kita mau ngubur dosa-dosa kita pas ulah bahasa kita dadakes, dadama, dawang ihumo. Wang kita mau makat masuk umo, kita mau berjangi pimudip da bau. Ngajah pas minan sana tampak da abi Bible, abi kitab kudus. Masuk anu kita dok pinira bau dengan dok tinisa. Kita belangkah supaya mudip nyenang hati Tuhan dengan tampak kita minan kuasa dengan penguntun Roh Kudus. Dan mau mene dah habis kita wang kita dok pinira bau. Mengani boh bala anaknya bala dicek boleh paham semua kayak siti. Wang bala na dok tinisa masa bala lagi baby. Kai bala na paham ani rati pinisa. Mengen lagi dah epistola Romans 6 ayat 6 dengan ayat semengni tok semeng taruh Rasul Paul manang. Kita puan manusia dama kita mau dong ragang sama dengan sien supaya tibu da bidosa boleh dog kanyap. Sen kita mau kai dog kinulun pada dosa. Mengsien lagi kine. Kinira adep kine kabut tentang dosa pas pak mudip gon tampak dalam Jesus Christ Tuhan kita. Abang ngancak dosa merintah dalam tibu kine da kai kakal. Ngancak kine nurut pingkira na tabiek. Abang nyugon bala bangkah tibu kine neg dosa jaji pikakas. Gon kayu da kai batul. Pak jugon adep kine neg tampak. Mengdamoh mudip masuk pingabes. Dengan bala bangkah tibu kine mengpikakas pimatul neg tampak. Ayat-ayat da samu siti ce bikait pasal pinisa. Kita tong ratina mokuhan pas ngubur dosa dong iumo. Wang kita dok tinisa cara pisalam. Da umo sungi atau da kulam. Kita mau patut mudip ngajah dengan minasana tampa da kudus. Jadi mengani anaknya da dok tinisa rakuhan pas ngubur dosa balan dong iumo. Wang balan dok tinisa minan umo da abi alam atau da abi bisen. Tentu nakai ada denominasi bala budaya minan bala ayat da pingaraja bala rasul da bangkas mengnem ayat 20 taruh tok taruh inan ngelinung ngajar kawe Yusiti tahanan pasal rasul Paul dengan Silas dan Nigel sebab bala ngabar Injil pasal Tuhan Yesus. Selepas bala na dok pinalu kihong kali bala na matan bala siti da jel enice Rasul Paulus dengan Silas merintah penyaga JLN betul-betul nyaga kau. Mau terima perintah siti, sien manan bala dah jel, datanan abi raya, datanan wangain. Lalu kabut kejak bala naminan rantai basi. Lebih kurang serap ngare. Paul dengan Silas semayang pas nyanyi hymns. Muji tampak. Dengan bala dah abi jel, kaping bala siti nyanyi. Timpuli jam sien, tanah tigagar isen-isen sampai dasar jel sien tiguncang. Jam sien semua jigan jel enti buka. Dengan jam sien semua rantai pingkabut balan da jel dog pelucong. Wang penjaga jel en makat bees lalu tubak bala jigan jel enti buka. Sien nyintak padang ngadep. Lalu morak kinabut sadep. Mikir semua bala dan jel mau bilapas buhu. Pak Paul magan. Aba mai hadap, ami semua ada hati. Jadi penyaga JLN nyungka pelita lalu berajung meret. Lalu tangin aku mitak terawa, pejatuh adep nada jawi Paul pas Silas.
Jaji si en ngaban bala na luah nyapa lalu nyana, Tuan, ani dah mesti tunahku supaya selamat. Bala na nyaut, percaya dengan Tuhan Jesus, lalu amu tetap selamat. Amu pas semua abi mama amu. Jaji bala na nyana sanak Tuhan neg si en. Pas neg semua bala da abi ramin si en. Lalu jam dah sama orang bingara en nengumit balan lalu kupok atang kawa. Jaji karawang en si en dengan semua abi mama na dog tinisa. Berarti semua abi mama Siti na dog tinisa Siti beken na gulai kaban anak dicek sebab anyap ayat-ayat da pingaraja da bangkah semengnem Siti nanen ada bala anak dicek daramin penyaga jel si en. Kita kayak boleh ahep nyangka sana da manang semua abi mama si en rati na gulai kaban anak dicek da suwa dain anyap bala anak dicek da dalam ayat-ayat da samu salah pengajar demeng si en. Ini ayat da seluruh abi penyanyi bau New Testament pan anyap na nanen pasal penisa bala anaknya. Mina bala nama tu'u dengan bala da nungkah beje dah ada dog tinisa. Minanya da mau dog pinra bau boleh dog tinisa da sungi atau da kulam. Inan jaji penyaksi edep na mau percaya neg bala da suwa ada ain masa si en dog tinisa. Kai anaknya puan ira milih nurut Tuhan Jesus satu kai. Jaji inya ada dog tinisa masa na lagi baby, masa na lagi lacip atau suwe harus dog tinisa lagi lepas si en mau dog pinira bau. Minan cara da batul. Enence ngajah cara Tuhan Jesus dog tinisa. Dog pisalam da abis sungi atau da kulam. En baru pinisa da batul.